नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज की तारीख़ हम देख रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और इसमें एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जहन में बिठाना चाहिए कि इस्लाम में जो इबादत का तस्वुर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है उसका कोई ख़ास मकसद है। और एक बंदा जब कलमा शहादत अदा करके इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है तो इन इबादत के ज़रिए दर हकीकत वो इस चीज़ का ऐलान करता है कि वो अल्लाह का बंदा और ग़ुलाम है और हर हाल में उसके अहकाम की पाबंदी के लिए तैयार है। और फिर देखें कि इबादत बेअसर उसी सूरत में होती हैं कि जब इनके मकासद को नज़रअंदाज कर दिया जाए और उस तरह से उन्हें अदा ना किया जाए जैसा कि कुरान और सुन्नत से हमें रहनुमाई मिलती है। फिर इस्लामी इबादत में कुछ इबादत ऐसी हैं कि जो बहुत ही जिसमें तकरीबन एक बड़ी जामियत मिलती है, हमागिरी मिलती है और बहुत से कसीरुल फ़वाइद और कसीरुल मकासद वाली इबादत हैं। और ऐसी ही इबादत में हज इस्लाम का वो अहम रुकन और वो बेहतरीन इबादत है जिसके दीनी और दुनियावी फ़वाइद इस कदर हैं कि अगर इन्हें शुमार करने लग जाएं तो इसके लिए बहुत टाइम भी और बहुत ही ज़्यादा एक पूरी इसके लिए काफ़ी टाइम जो है दरकार होगा। और अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान मजीद में इसके हवाले से इस हकीकत के इज़हार इन अल्फाज में किया है, यानी हज की इबादत का ज़िक्र किया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, यानी लोगों को मुखातिब करके कहा कि लोग यहाँ आएँ और आकर देखें कि हज में इनके लिए कैसे कैसे दीनी और दुनियावी फ़वाइद हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये जहन में रखें कि आज की दुनिया अगर डिप्रेशन की दुनिया है, आज की दुनिया अगर मसाइल और मुसीबतों में लोग घिरे हुए हैं, तो इन मसाइल और मुसीबतों से निकलने का सिर्फ़ एक ही हल है कि अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह के निज़ाम को कायम किया जाए। और अल्लाह का निज़ाम सिर्फ़ उसी सूरत में कायम हो सकता है कि जब बंदा सच्चे दिल से इस चीज़ की गवाही दे कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही उसका माबूद है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और फिर इसी निज़ाम की जिद्दोजहद में लगा रहे, अपनी ज़ात से लेकर इस निज़ाम को पूरी दुनिया के ऊपर गालिब करने की कोशिश करता रहे। तो हज के हवाले से आप देखें कि हज एक ऐसी इबादत है जो इसी तरफ लोगों को दावत देती है। एक हाजी हज करने जाता है और हर मुसलमान हर इबादत करने की कोशिश में रहता है, लेकिन चूँकि उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करता और कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक इबादत एक रूटीन की इबादत बन जाती है और बंदा ये सोचता है कि ठीक है मैं हज करने जा रहा हूँ, और जब तक वो उसके फ़वाइद और उसके मनाफ़े और उसके मकासद को जहन में नहीं रखता तो फिर उसकी ज़िंदगी में और उसकी शख्सियत की तामीर उस हिसाब से नहीं होती जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन करना चाहता है। आप देखें कि हुज्जाज कराम जब घर बार अहलो अयाल और अपनी सारी मसरूफ़ियतों को छोड़कर अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए तवील सफ़र पर जब रवाना होता है, अगर वो इसको खालिस्तन अल्लाह रब्बुल आलमीन का सही मानों में अल्लाह की मारिफत और अज़मत का एहसास रखते हुए इस सफ़र को करे तो उसके अंदर रुजू इल्लाह तवक्कुल अल्लाह की अजीब किस्म की कैफियत जो है वो पैदा हो सकती है। और फिर आप देखें कि इस सफ़र के दौरान बहुत सी तकालीफ़ और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी इंसान को बर्दाश्त करना पड़ती हैं जो काफ़ी मुश्किल होती हैं, और इसमें खालिस्तान सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा ही है जो बंदे को इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो तैयार करती है। फिर आप देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहने वाले लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ लिबास पहनने वाले लोग और फिर मुख्तलिफ़ रंगों और नस्लों के लोग जो हैं वो सिर्फ़ और एक ही मरकज़ पर पहुँचने के लिए चल पड़ते हैं। फिर ये कि मीकात पर पहुँचते हैं, फिर वो एक सादा एक ही लिबास जो है वो पहन लेते हैं और वो फ़कीराना लिबास होता है कि सिर्फ़ दो चादरों पर मलबूस जो मर्दों का एक लिबास है। फिर इससे जो है जो मसावात की एक मिसाल मिलती है, इसकी मिसाल किसी और मज़हब में या किसी और चीज़ में इसकी नज़ीर मिलना जो है वो मुश्किल है। फिर आप देखें कि अमीर हो या गरीब, शाह हो या गदा, अरबी हो या अजमी, शर्की हो या गरबी, सभी लोग एक ही ज़बान, एक ही लिबास और एक ही रुख और एक ही जैसे अल्फाज में जो हैं वो तराने तौहीद जो हैं वो बुलंद करते हैं। और फिर एक ही वक्त में एक ही रुख पर
ایک ہی طریقے پر اور اپنے مالک اور آقا کی حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر بندے کو، ہر رنگ و نسل کے انسان کو قوم رسول ہاشمی بننے کا درس دیتا ہے۔ یعنی اس میں ہر رنگ انسان بھول جاتا ہے اور صرف صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی جو ہے اللہ رب العالمین اس عبادت کے ذریعے تعلیم دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حرم میں داخل ہونے کی جو پابندیاں ہیں، پھر احرام کی پابندیاں ہیں جو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی اور عزت و احترام کے ساتھ جو جس کا حکم دیا گیا ہے حج کے مقاصد کے ساتھ ساتھ، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ صحیح طور پر شعور عبادت کرے اور صحیح طور پر ان پہ کاربند رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کے بعد کی اس کی زندگی جو ہے انتہائی امن و امان کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ جو ہے یہ عبادت سکھاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حج کے حج کی ساری ان تعلیمات کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں تو اسلامی تعلیمات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں چھوٹ جاتا ہو۔ اور اس میں دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے عقیدہ توحید اور اتباع سنت جو ہے وہ اسلام کے دو بنیادی اور اہم ترین تعلیمات ہیں، اور اس کے بغیر کوئی بھی مسلمان صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ حج جیسی بڑی عبادت جو ہے کس طریقے سے ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر جو ہے وہ جما دیتی ہے، اور کس طرح سے اس میں ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پر اتباع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم عقیدہ توحید کو اب دیکھیں تو دین اسلام میں عقیدہ توحید کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر یہ عقیدہ درست نہ ہو تو کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اور در حقیقت ہم ہی مخاطب ہیں، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور پھر سورہ مائدہ میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ کو یہ نصیحت فرمائی کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرکت، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تم قتل کیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ مسند احمد کی یہ صحیح حدیث ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رشتہ دار، ابو لہب کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، انبیاء کے ساتھ گہرے خونی رشتے رکھنے کے باوجود جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، انہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا تھا۔ اسی سے پھر عقیدہ توحید کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حج میں حاجی کو عقیدہ توحید میں جو ہے وہ کس طرح سے رسوخ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور کس طرح سے حج کی یہ عبادت جو ہے بندے کے اندر عقیدہ توحید کو جو ہے وہ ثابت بھی کرتی ہے اور اس کے اندر راسخ بھی جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو غور و فکر سے ہم دیکھیں گے تو پھر ہی ہم اس عبادت کا صحیح مقصد کو بھی پا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست کرے اور ہم اس کی تعلیمات جو ہیں صحیح طور پر حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔